ସେମାନେ କଣ ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କ
पचारि को टका से डाले ना रे 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 हाइला बड़ा मोही रंग देखाई पत्तर गोटे छतरी खाई टकी कुआ मारी हलो मो सामना कुआ आज सत्त सत्त कुआ जाइथिलु ओ सौदाड़ी बक बच्चा जेथि सत्त कहू तू पचार जाइथिल ना का घइता गड़ी जाइथिल बा ओ एमिति कोन कहउछथि आ केमिति कहबी तते मते टिके आ केमिति कहबी रह त देबे दउछ रह तो कथा मो बहुत धन्य आसिले बुझिबा भगवानी मो पुअर के छाड़ो ए बो होला बड़ा होई पानी गिलास बाकी आनिबो पहुंचबो ने होला बड़ा पानी गिलास रे के नबा दे अरे बाप ऑफिस रे के इधर होला तोर काम हां बो आज ऑफिस रे सब भलरे काम होई गला हो तो ऑफिस रे भलस ना ना किंतु घरे दुर्घटना होई गला कोन हेछि बो बसुन कहबी जानुची कि रे आज तो माइप जाइथिला बच्चाल को दिन दी बड़ गले जे बेल बुड़िला पर आसिला सबु गाँ माइप केते कथा ता ना रे कहले कि को टोका से तो डाले ना रे होछि बहू तेमिति कोन कहउछि बहू अंकिता आज कहा अनुमति रे बच्चा जाइथिले मु अंकिता मु ताको किछि जिबा कहनी मते किछि दोष देना अंकिता तमे आज कहा अनुमति रे बाजार को जाइथिला हां पर कौन पे जाइथिला सौदा सजेइथिला तो सौदाड़ी बक जाइथिला जाति घरे सौदा सरी जाइथिला मु कोन मरि जाइथिली मु आसीबा के तमे अपेक्षा करिथांता मु जाई बाजार सौदा आनी दैथांती तम जकु मो बो 5 लोग आगे मु देखै पारुनी तम जकु मो बोर ना कनि तळे पड़ी गला को काहे की जाइथिला अरे बाबा रह ताको को मारू मारी दबो हां बो याको मु मारी देबी तू बाजार जिबा कथा अपन को पुओ को कहजन ना मोला जा फासी जाउथुलु मची नाई रे गोटे आनिली तते ठाकुरा कन मांस ना जवाब दउछु मते मो मनी थाप तोरे एडे बहबा तू मते संदेह करछु मते मो तो अनरे कबे मो बुआ कनरे फोड़ी बिबा हे बो आज मो की खुशी आलो कोबे लेट खुशी जणा पडछु आलो जानिछु काली राती रे हम घरे पूरा महान कांड होइछि ए जो मो बहु बजार जाइथिला को टोका से तो डाले ना रे हबा को बा किलो नानी एमिति सब तो बहु काम करछि आलो जानिछु मु रे मो पुओ को आहुरी 10-15 कथा कहि के फोड़ी देइछि ओहो ता माने बोउर सब काम मु अयोध्या रे अंकिता ऊपर राखी केते सारे ताको बाड़ीछि जाय ताको क्षमा मांगीबी अंकिता अंकिता तमे कालीर कथा होने की रागी छ ना तमे कालीर कथा होने की मन दुख करिछ अंकिता नाही तो मु तुमको अयोध्या रे न बुझी न जानी बो कथा तुमको केते माड़ मारिली आउ केते कटु भाषा गाली मध्य गली नाही से सब छाड़ हौ छाड़ एथर तम कथारे मु हां करबी आ तम कथारे मु नाही करबी एबे सतरे हां ताले मु तुमको गोटे कथाटे कहबी हौ कुह मु पाठ पढिबा के चाहूछी हां एटा तो सबटु बड़ भल कथा ताले मते पाठ पढाइबो हां मु तुमको पाठ पढाइबी मैं राजी तो हां मु राजी तमे राजी ले कोन ला बो भी तो राजी होबा दरकार
अंकिता खुशी खबर ना कहीदेवी अंकिता अंकिता आज आज तुम एडमिशन डेट अच्छी ସତରେ हाँ तमें बाहर के आस मु जाऊँगी अंकिता मो वाच और मो पर्स कौटी ଭିତରେ ଘରେ ଅଛି हौ ଏ ରା 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 କୁଆ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ବା ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ମିଶନ ଆଡମିସନ ଆଡମିଶନ ଆଲୋ ସେଇଟା କଣ ବା ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କୋଉଥିପାଇଁ ପଢିବାକୁ ମୋ ଲାଜ ପଢିବା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖେଇବାକୁ ତୁ ସେ ପାଠ ପଢା ପଢିକି କଣ କରିବୁ ହଉ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ଖାଲି ପାସନ ମାଜି ପାରିବୁ ଯା ମା ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଯା ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରେ अरे अंकिता तुम इतने बाहर न आम केते जा एडमिशन डेट समय तो घुची जाऊँगी ମୁଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି बो बो राजी होनी बो तू कम राजी होन अंकिता पाठ पढ़ा ମୋ ଲାଜ ସିଏ ପଢିକି କଣ୍ଟା କାଢି ପକେଇବ ବା कहीं रीना रीना मौसी और मीना मौसी बो मैंने तो चाकरी कर तू कौन चाहूनु तो बो भी चाकरी करू बोली ଆରେ ବାପରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ ଇଏ କଣ କରିବ तू थरे बो ताको चांस दे कि तो देखबो से करि पारुची कि न करि पारुची ହଉ ତାହେଲେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଯଦି ସେ କିଛି କରିପାଇଲା ତାହେଲେ ମୋ ଏଡିଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଇଁବ ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ଦେବିନି ठीक अछि बो तो कथरा में तू एक मत ହଉ ଯାଅ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର चल अंकिता हौ भलरे भलरे तो एडमिशन सरी गला चल मु तुमको देवतर कॉलेज रे थिबा सेमोटिक से हॉस्टल ले आज कोडे एनुअल फंक्शन चली छी सेने केते बिला नाच गीत करचंदी चल मु तुमको सेट के बुल्ले आडीबी का कहछ जिबाटी ହଁ ଯିବା हौ चल I love you.
ତଳକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ନାଳରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଭଉଣୀ ଭଲ ଅଛୁ? ଏଠି ମାଇଲି। ମୁଁ ବି ଦେଲି। ଭଲ ଅଛୁ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ଟି? ଭଲ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏ ଶୁଣିଲୁ ତମ ଘରେ ଅଙ୍କିତା ପଣ୍ଡା କିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଛି। ଆଲୋ ଏଇ ପୋଡ଼ା ମୁଇନାରେ କଣ ଆସିଛି? ପ୍ରେମ ପତ୍ର ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ନେ 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 ଆଲୋ ଟିକେ ପଢୁନୁ। ମୋର ଛାଡ଼ି କେତେ କାମ ମୁଁ କେମିତି ପଢିବି? ମୋର ତୁ ଘରେ ହେଲେ କାହାକୁ କହିଥିବୁ ସେ ପଢିଦବୁ। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଯା। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଇଲି। ମୁଁ ବି ଦେଲି। କିଏ ମୁଁ ତମର ସିଏ ଦିନ ସାରା ଶୂନ ପିଲା ରାତି ହେଲେ ମୋ ମାଲ ପିଏ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇ ପୋଡ଼ା ମୁଇନେ କଣ ଅଛି? ଦେଖେ ଯାଏ ଧନିଆକୁ ଦେଖେଇବି ପଢିଦବ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ। ହାୟ ରେ ଧନିଆ। ଏ ଧନୁ ଆଇଲୁ ରେ ବାବା ଆଇଲୁ। ହଁ ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ? ନେଲୁ ନେଲୁ ଏଇ ପୋଡ଼ା ମୁଇନାରେ କୋଉ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଆସିଛି ବୋଧେ। ଅଙ୍କିତା ଅଙ୍କିତା ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ତମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ନାଇଁ ତମେ କୁହ। ନା ନା ଆଗେ ତମେ କୁହ। ନାଇଁ ତମେ ଖୁସି ଖବର କହିଛ ମାନେ ତମେ କୁହ। ନା ନା ଲେଡିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ଆଗେ ତମେ କୁହ ତାପରେ କି ମୁଁ କହିବି। ତମେ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛ। ସତରେ ବାପା ହେବି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବରଟା କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ନୁହଁ କି ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛ। ସତରେ? ହଁ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏମାନେ କଣ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡି ହେଲେଣି ବା। ଆରେ 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 ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣ୍ୟରେ ମାଇ ମାଇ କୋଉଠି ପାଇଁବା? ବୋଉ ତୁ ଏମିତି କଣ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଖୁସି ଖବର। ସତେ କିରେ ବାପା? ହଁ ବୋଉ ତୁ କହ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଶୁଣିବୁ ନା ତୋ ବୋଉର? ହଁ ହଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ ଖୁସି ଖବର ମତେ ଖୁସି ଦଉଥିବା ଦରକାର। ହଉ ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତୋ ପୁଅର ଖୁସି ଖବର ହଉଛି ତୁ ଜେଜେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତରେ କିରେ ବାପା? ଆଉ ହଉଛି ତୋ ବୋଉ ହେଡମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଛି। ହେ ଭଗବାନୀ। ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଛି। ଆରେ 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 ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା? କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ନା? ମୋ ବୋଉ ଆଲୋ ମୋ ବୋଉ ଆଲୋ ବେଲେ ମୋ ବୋଉ ପିରେଗେନେଟା ଅଛି। ପିରେଗେନେଟା ଆଲୋ ପିରେଗେନେଟା ବୋଲେ କଣ ବା? ହେ ଭଗବାନୀ ୟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଗର୍ଭବତୀ। ଆଲୋ ହଁ କିଲୋ। ହଁ ଲୋ। ଆଉ ମିଠା କାଇଁ? ଆଲୋ ଯାଉଛି ବା ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝିଆ ବୁଝି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଟିକେ ରୁହ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ବାଣ୍ଟିବି। କେତେକି ଦବୁ ମିଠା ଆମକୁ? ହଁ ପୁଞ୍ଜେ ହେବ ଦେଇଦେବି ନେଇଯିବୁ। ହଁ ହଁ ଏତେ ହଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କାର ଆଜି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କଳାକାରମାନେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିତାଳି ଦେବା ସମସ୍ତେ।